اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات کو بہت ہی خوبصورت انداز میں تخلیق فرمائی ہے۔ آپ غور کریں گے تو کائنات کی کوئی چیز بیکار نہیں ہے، کوئی بڑی چیز ہو یا چھوٹی، کسی نہ کسی مقصد کے تحت وجود میں آئی ہے۔ انسان اس کائنات کی سب سے بڑی مخلوق ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ یوں ہی ایسے بیکار پیدا کر دیا گیا، اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اے میرے بندو کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی ایسے بیکار پیدا کر دیا ہے اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر کے نہیں آنا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ ذاریات کے اندر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دوستو یہ ہمارے آپ کی زندگی کا مقصد ہے، ایسا نہیں کہ ہم یوں ہی ایسے بیکار پیدا کر دیے گئے جیسے جانور زندگی گزارتے ہیں، کھائے پیے دوڑ بھاگ دیے اور دنیا سے چلے گئے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں بامقصد پیدا کیا ہے، اور یاد رکھیے دنیا کی کوئی بھی چیز جب اس سے اس کا مقصد پورا ہوتا ہے تو اس کی عزت اور قدر ہوتی ہے، اور اگر وہ اپنے وجود اور اپنی تخلیق کے مقصد کو چھوڑ دے، اس کو پورا نہ کرے، تو اس کی قدر و منزلت اس کارگاہ عالم میں نہیں ہوا کرتی ہے۔ یہ مائک کی مثال کے طور پر اس کا کام یہ ہے کہ اسپیکر کی آواز کو دور تک پہنچائے، لیکن اگر یہ خراب ہو جائے اور میکینک کے مرمت کرنے سے بھی ٹھیک نہ ہو تو کیا کریں گے؟ اسے پھینک دیں گے، اسے بیچ دیں گے کسی کباڑی والے کے ہاتھ سے، اور یہ پھر اسٹریٹ پلانٹ کے اندر پہنچے گی اور اس کو جلا دیا جائے گا۔ دینی بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی چیز جس مقصد کے تحت بنائی جاتی ہے، جب وہ اپنی ڈیوٹی کو پوری طریقے سے انجام دیتی ہے تو اس کی قدر و منزلت ہوتی ہے، اور اگر وہ اپنی ڈیوٹی کو انجام نہ دے تو اس کی کوئی ویلیو اس کارگاہ عالم میں نہیں ہوا کرتی ہے۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس لیے پیدا کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ کی عبادت و بندگی کے لیے ہم ہمیشہ تیار رہیں، اور زندگی کے اپنے تمام معاملات کے اندر اور تمام حالات کے اندر کتاب و سنت کو ہم فالو کرنے والے بن جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی مقصد کے تحت ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ یاد رکھیے کہ جو لوگ اس مقصد حیات کو سمجھتے ہیں، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، رب کا قرآن ان کے لیے بشارت اور خوشخبریاں سناتا ہے، دنیا کے اندر بھی کامیابی کی، آخرت کے اندر بھی سعادت مندی کی۔ لیکن جو لوگ منمانی منچائی حیوانی شیطانی زندگی گزارتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے رب کا قرآن ڈراتا ہے، برے انجام کی انہیں خبر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پہلے ہی پارے کے اندر وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے، بشارت دے دیجئے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ایک ایسی جنت کی خوشخبری دے دیجئے جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ان وفادار بندوں کو، پرہیزگار متقی اللہ والے بندوں کو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، ایسے وفادار بندوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں بھی اچھی زندگی کا وعدہ فرمایا ہے، اور قبر کے اندر بھی اس کی قبر کو روشن اور منور اور کشادہ کر دیا جائے گا، اور آخرت کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ اسے نصیب فرمائے گا، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے اسے حوض کوثر کا پانی نصیب ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے راضی اور خوش ہوگا، اس کے خطاؤں کو معاف فرمائے گا، اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اس کے گناہوں کی جگہ پہ اللہ سبحانہ
सुब्हानहू व तआला नेकियां लिख देगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत से उसे बख्श देगा और एक ऐसी आलीशान जन्नत के अंदर उसे दाखिल फरमाने का वादा फरमाता है, जिसके बारे में सही बुखारी के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, हदीस कुदसी है, अअदतु लिइबादी अस्सालिहीन फीहा मा ला ऐनुन रअत वला उज़ुन समिअत वला खतरा अला क़ल्बि बशर, कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो नेमतें, वो बागो बहार तैयार किए हैं जिन्हें किसी आंख ने देखा नहीं, किसी कान ने सुना नहीं और किसी इंसान के दिल में उनका ख्याल तक न पैदा हुआ। तसव्वुर में इंसान के नहीं आ सकता है, ख्याल में इंसान के नहीं आ सकता है, जो इसकी नेकियों की वजह से, इसके सब्र इस्तिकामत की वजह से, इसकी दीनदारी और परहेजगारी की वजह से, इसकी अल्लाह की इबादत और बंदगी और तकवा की वजह से अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन इसकी शान को बुलंद फरमाएगा, इसके मुकाम को जो आला फरमाएगा, इसके आला मुकाम, इसकी इज्जत और शान को समझ नहीं सकते हैं। दीनी भाइयों, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बशारत और खुशखबरी सुनाई है वफादार बंदों के लिए, जो अपने जिंदगी के मकसद को जानते हैं, जानवरों की तरह जिंदगी नहीं गुजारते बल्कि अल्लाह की इबादत और इताअत करते हुए जिंदगी गुजारते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के प्यारे पैगंबर ने ऐसे लोगों के लिए वो खुशखबरियां और बशारतें सुनाई हैं जिनका आज दुनिया में हम ख्याल और तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। याद रखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद के अंदर बार बार तकरीबन हर पारे के अंदर कसरत के साथ जन्नतियों के औसाफ और जन्नत के औसाफ का तज़किरा किया ताकि हमारे अंदर लालच पैदा हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, वसारी इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा समावातु वल अर्ज़, और जल्दी करो अपने रब की मग़फ़िरत को हासिल करने के लिए, अपने रब की बख्शिश को हासिल करने के लिए जल्दी करो, जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर है, जो परहेजगार बंदों के लिए तैयार की गई है। जन्नत तैयार कर दी गई है परहेजगार बंदों का, जो जिसके वारिस ये अल्लाह के वफादार बंदे बनने वाले हैं। अल्लज़ीना यरसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा खालिदून, जिस जन्नत के अंदर ये अल्लाह के वफादार नेक बंदे हमेशा रहेंगे, उसके वारिस बनने वाले हैं। लेकिन याद रखिए, जो लोग हैवानी मनमानी शैतानी जिंदगी गुजारते हैं, रब का कुरान उन्हें खबरदार करता है, या एक ऐसे खतरनाक आग और अजाब से डराता है जिसकी हिद्दत और शिद्दत का, उसकी सख्ती का और उसके खतरनाकी का दुनिया में हम अंदाजा नहीं कर सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ईमान वालों को बिखुसूस डराता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलादुन शिदादुन ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युमरून। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को, यानी अपने बीवी बच्चों को, अपने मातहत पलने वाले, परवरिश पाने वाले बच्चों को, घर वालों को एक ऐसे आग से बचाओ, एक जिसके ईंधन इंसान और पत्थर हैं, जिस जहन्नम के ऊपर सख्त दिल मजबूत किस्म के फरिश्ते मुकर्रर हैं, जो अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी नहीं करते। वो फरिश्ते वही काम करते हैं जिस काम के करने की ड्यूटी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी लगा दी है। हज़रात गिरामी, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने डराया है, खबरदार किया है कि बुराई का अंजाम बुरा होगा, और किस कदर बुरा होगा दुनिया में उसका अंदाजा नहीं किया जा सकता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जालिमों के लिए, मुतकब्बिरों के लिए, घमंडियों के लिए, एक दूसरे के ऊपर जो लोग एक दूसरे को आतंकित करते हैं, एक दूसरे को तकलीफें देते हैं, एक दूसरे के हुकूक को मारते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत और बंदगी में कोताही करते हैं, जालिम हैं ऐसे लोग जो अल्लाह उसके रसूल की बगावत और सरकशी के साथ जिंदगी गुजारते हैं और अल्लाह के बंदों को तकलीफें देते हैं। ऐसे लोगों के लिए वो भड़कता हुआ शोला है, वो आग है जिससे बचने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बार बार ताकीद फरमाया है। वो आग, वो शोला दुनिया की आग से 69 दर्जा ज्यादा तेज और खौफनाक है। दुनिया की एक आग वो भी है जो मोमबत्ती के अंदर जलती है, चिराग में जलता है। एक आग वो भी है जो स्टोव के अंदर जलता है, गैस चूल्हे के अंदर जलता है। एक आग वो भी है जो स्टील प्लांट की भट्टी में जलता है, वो दुनिया की आग है। याद रखिए कि वो स्टील प्लांट की भट्टी जिसमें जलने वाली वो भीषण खतरनाक आग दुनिया में जलती है तो मोटे मोटे राडों को, मोटे मोटे स्टील को गला देती है। जैसे पानी बहे ऐसे लोहा गल जाता है और पानी की तरह से बहता है। और
और एक नई स्टील तैयार होती, नया लोहा तैयार होता है। वो भीषण खतरनाक आग दुनिया की आग है। अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम की जो आग तैयार की है वो इस दुनिया की भीषण खतरनाक भट्ठी की आग से 69 दर्जा ज्यादा तेज गर्म है। ला यमूतु फीहा वला यहया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जहन्नमी उस जहन्नम के अंदर न जिंदा रहेगा न मरेगा, मरना चाहे तो उसे मौत नहीं आएगी, सुकून की एक सांस उसे वहां नहीं मिलने वाली है। जहां पर सांप ऊंटों की तरह बड़े बड़े, बिच्छू खच्चर की तरह बड़े बड़े जब एक मर्तबा काटेंगे, जहन्नमी 40 साल तक उसकी जहर की वजह से तड़पता रहेगा। जहन्नमी बहुत आंसू बहाएंगे, बड़ी गुजारिश करेंगे, अल्लाह दुनिया में जाने का एक चांस मुझे अता फरमा, हम अच्छे अच्छे काम करके आएंगे। लेकिन उन्हें दुनिया में आने का मौका नहीं दिया जाएगा। वो मरने की तमन्ना करेंगे तो उन्हें मौत नहीं आएगी। जन्नत और जहन्नम के दरमियान मौत को भी एक जानवर की शक्ल में ज़बह कर दिया जाएगा और जहन्नमियों को, जालिमों को एक ऐसे खतरनाक अजाब में जलने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा जो आग इंसान के चमड़ियों को, जो 42 हाथ की मोटी मोटी होगी, उसको जला करके खत्म कर देगी। एक नई चमड़ी अजाब देने के लिए अल्लाह ताला उनके जिस्मों के ऊपर चढ़ा देगा और उनके जिस्मों का अजाब देने के लिए बड़ा कर देगा कि उनके एक कंधे से दूसरे कंधे तक 3 दिन आदमी चलता रहे तब जाके क्रॉस कर सकता है। उसके एक कंधे के ऊपर खून और पीप की वादी बहेगी। जहन्नमी के सर के ऊपर जब पानी गलीज बदबूदार डाला जाएगा, वो खौलता हुआ पानी, तो वो पानी अंदर जाएगा और अंदर के सारे आज़ा को काट करके बाहर कर देगा। जिल्लत और रुसवाई की वो जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिए जाएंगे और वहां से वो भागना चाहेंगे तो भाग नहीं सकते हैं। लेकिन लाई की मुबारकबाद है अल्लाह के वो वफादार बंदे जिनके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी किताब के अंदर बार बार बशारतें और खुशखबरियां सुनाई हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के प्यारे पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि जन्नती जब जन्नत के अंदर दाखिल होंगे तो 14वीं रात के चांद की तरह उनके चेहरे चमकेंगे, आसमान में खूबसूरत सितारों की तरह से उनके चेहरे जगमगा रहे होंगे। जहां पर 30 से 33 साल की जवानी की उम्र में तमाम मर्द और खवातीन हमेशा जन्नत के अंदर रहेंगे, कभी जन्नत से नहीं निकाले जाएंगे, कोई बीमारी उनको लाहिक नहीं होगी, वो हमेशा सेहतमंद और खुशो-खुर्रम रहेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें एक आलीशान जन्नत के अंदर आबाद फरमाएगा जिसमें दूध की, शहद की, शराब की, पानी की नहरों को जारी किया। ऐसे फलदार सायादार कीमती दरख्तों को लगाया जिन दरख्तों की जड़ें सोने की हैं, जिनका तना सोने का है, कि जहां पर उनके चेहरे 14वीं रात के चांद की तरह चमकेंगे, आसमान में खूबसूरत सितारों की तरह जगमगा रहे होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अहले जन्नत को एक ऐसी आलीशान हवेलियों में आबाद फरमाएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के मकानों की एक ईंट सोने की है, जन्नत के मकानों की एक ईंट चांदी की है। जन्नत के मकानों के अंदर जो गिट्टियां लगी कंक्रीट वो हीरे और मोती हैं। जन्नत के मकानों के अंदर जो मसाला लगा वो तेज खुशबू वाला मुश्क है। जन्नत की जो जमीन वो जाफरान की है। सोने, चांदी, हीरे, मोती, मुश्क, जाफरान से तैयार की गई वो हवेलियां, वो बिल्डिंग है, वो इमारतें, वो मकानात अहले जन्नत का इंतजार कर रही हैं, आपका इंतजार कर रही हैं। हमें चाहिए, आपको चाहिए कि उस जन्नत को हासिल करने के लिए नेक अमाल अख्तियार करें। हमें चाहिए कि तौबा इस्तिग़फ़ार करें, गुनाहों से अपने आप को रोक लें और इबादत इलाही के लिए तैयार हो जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस के अंदर ईमान वाले बंदों की ऐसी तारीफात की हैं, इनके शान और मुकाम को इतना तज़किरा फरमाया है कि उसका आज हम यहाँ मुख्तसर से वक्त में बयान नहीं कर सकते हैं। हमारी मजलिस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दीनी बहनें भी मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि जो है आप भी नेकी के काम में बराबर की शरीक हो सकती हैं, नेकी के काम में बराबर हिस्सा ले सकती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है मर्द और ख़वातीन दोनों को दीनी मामलात के अंदर आगे बढ़ने की, तकवा और परहेजगारी और नेकी के काम में आगे बढ़ने की ताकीद की है अल्लाह और उसके रसूल ने। और आप तारीख शाहिद है कि बहुत सारे अल्लाह के नेक बंदियां इस दुनिया में रही जिन्होंने बढ़ चढ़ करके आगे काम किया और नेकी का काम अंजाम दिया। हजरत गिरामी याद रखिए, जन्नत सिर्फ मर्दों के लिए नहीं, ख़वातीन के लिए भी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मर्तबा हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सवाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी
کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جنت کی حوریں زیادہ افضل ہیں، ان کا رتبہ مقام زیادہ بڑا ہے، یا دنیا کی عورتیں جو جنت میں داخل ہوں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا دنیا کے عورتوں کی مثال جو جنت میں جائیں گی ان کی مثال اوپر والے کپڑے کی ہے، اور حوروں کی مثال استر والے کپڑے کی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو ہے ان کی عبادت و تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنیا کی عورتوں کا مقام حوروں سے بھی آگے کر دے گا، کہ اوپر والا کپڑا مہنگا ہوتا ہے، ڈیزائن والا ہوتا ہے، قیمتی ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، لیکن استر والا کپڑا ہلکا ہوتا ہے۔ تو ان کی عبادت و تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے ان کا رتبہ اور مقام حور عین سے بھی آگے ہوگا، ان کا حسن و جمال حور عین سے بھی بڑھ گیا ہوگا۔ کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جنتی عورت اگر دنیا میں ایک بار جھانک دے، آسمان و زمین کے درمیان کی یہ خلا، یہ فضا خوشبو سے معطر ہو جائے اور نور سے منور ہو جائے، اجالا ہی اجالا ہو جائے، وہ حسن و جمال، وہ رتبہ، وہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ وہ شان عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے کی وجہ سے، اللہ کی عبادت و بندگی کرنے کی وجہ سے، تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے، صبر اختیار کرنے کی وجہ سے، اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنے کی وجہ سے، اپنے شوہروں کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کی وجہ سے، اپنے آبرو اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا رتبہ، ان کا مقام حوروں سے بھی آگے بڑھا دے گا۔ تو جنتی مرد اگر دنیا میں ایک بار جھانک دے، جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے سونے کی اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے، تو جنتی مرد اگر اپنے کنگنوں کے ساتھ دنیا میں ایک بار جھانک دے تو سورج کی روشنی چھپ جائے۔ جنتی مرد کا حسن و جمال، اس کے زیور کی لائٹ، اس کا رتبہ و مقام اتنا اعلیٰ اور بالا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آگ سے بچا